बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों की थोड़ी सी तसल्ली और तशफ़ी करनी है जिनके प्यारे कोरोना के दिनों में उनसे दूर जा चुके हैं। ज़िंदगी और मौत सबका अपना अपना वक्त है। ना वक्त से पहले जिस्म की पैदाइश हो सकती है, ना वक्त से पहले रूह जिस्म से बाहर जा सकती है। बहैसियत मुसलमान ये हमारे ईमान का तकाज़ा है कि ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ है। मेरे वो दोस्त जिनके प्यारे इसमें कोरोना के दिनों में इंतकाल कर चुके और बहुत ज़्यादा वो गमज़दा हैं, परेशान हैं, और उस परेशानी की एक वजह ये भी है कि वो आज तक इस सोच में मुब्तला हैं कि वो फ़ैसला जो उन्होंने किया कि हस्पताल लेके जाएं या घर पर रह के इलाज कराएं, कहीं वो गलत फ़ैसला तो नहीं था, कहीं उस फ़ैसले की वजह से तो हमें ये नुकसान नहीं उठाना पड़ा। जाने वाली चीज़ थी वो चली गई, उसके पीछे अफसोस और पछतावा ये जाने वाले को अज़ियत देता है। जब दुनिया का वजूद अमल में आया तो ज़मीन, हवा, खला सब की तश्कील हुई। अब हम जिस ज़मीन पर रहते हैं, हमारे साथ हमारे जिस्म में हमारी एक रूह भी मौजूद है। ये रूह जो है स्पिरिचुअल ताल्लुक़ है जिस्म का इसके साथ। ऐसे ही जैसे एक औलाद का अपनी माँ से एक ताल्लुक़ है जो कभी कम नहीं हो सकता, ख़त्म नहीं हो सकता, यहाँ तक कि उसके जाने के बाद। वो ताल्लुक़, वो रब्त कैसे रहता है? उस रब्त का तरीका ये होता है कि जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे इर्द गिर्द का इलाका है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ फील्ड्स मौजूद हैं जिनको आप मक़नातीसी फील्ड भी बोल सकते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे इर्द गिर्द कायम है। इस ही के ज़रिए से हम आवाज़ को सुन रहे होते हैं। वेव्स की सूरत में अगर ये फील्ड कायम ना हो तो हम ना आवाज़ सुन सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी रेज़ हो उसको ट्रांसफ़र होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, और उस मीडियम में वो अपनी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ज़रिए से ट्रांसफ़र हो रही होती है। समझाने का मकसद ये है कि जब वो रूह जिस्म से निकलेगी तो उसने कहीं ना कहीं मौजूद होना है। अब वो अलैन में हो, अब वो सजैन में हो। अलैन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सातवें आसमान का वो मकाम है जहाँ पे नेक रूहें मौजूद हैं, और सजैन वो मकाम है ज़मीन की सातवीं तह जहाँ पे बुरी अरवाह मौजूद हैं। जिन्होंने जहन्नुम में जाना है उनको सातवें दर्जे में रखा जाता है ज़मीन के अंदर, और जिनको जन्नत में जाना है उनको ऊपर रखा जाता है सातवें आसमान पे। अलैन और सजैन के तारुफ के बाद ये बात साबित हो जाती है मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से कि रूह जो है किसी जगह पे, किसी मकाम पे मौजूद है, और वह एक मखसूस फ्रीक्वेंसी के ज़रिए एक रब्त आपके साथ कायम रखे हुए है। तो इंतकाल के बाद जब आप ज़्यादा रंजीदा होंगे तो वो रूह जो अलैन में है या सजैन में है वो भी तकलीफ़ में होगी, क्योंकि उसका लिंक आपके साथ है उस एक मखसूस वेवलेंथ और उस एक मखसूस फ्रीक्वेंसी के साथ। यही वजह है कि बाज़ दफ़ा हम ख्वाब में देखते हैं, मुलाकातें करते हैं, और कुछ आने वाली चीज़ों की हमें ख़बर भी मिल रही होती है। तो वो एक रब्त है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है, ब्रेन के हवाले से हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उस चीज़ को मैनेज खुद से कर सकें।
بہت دفعہ آپ نے ایسے کہانیاں بھی سنی ہوں گی یا ایسے واقعات بھی فلموں میں دیکھے ہوں گے کہ ایک ہیرو ہے اور وہ بڑی بڑی جمپیں لگا رہا ہے، بڑے بڑے مقام سے گزر رہا ہے، اور آخری میں آ کے ایک چھوٹے سے مقام پہ جہاں سے اس نے نہیں گرنا تھا وہاں پہ وہ کسی چھوٹے سے پتھر سے سلپ ہوا، اس چھوٹے سے گڑھے میں گرا، اس کی جان چلی گئی۔ یا ہم دسیوں بار اوپر سے نیچے گر رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی ہمیں چوٹیں لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی چوٹ ہماری موت کا وجہ بن جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا تھا کہ جی جو مخصوص وقت ہے، اس مخصوص وقت میں وہ چھوٹا سا پتھر یا وہ کیلے کا چھلکا، یہ سارا آپ کی موت کا باعث بنے گا، تاکہ خدا کے اوپر آپ ڈائریکٹ انگلی نہ اٹھا سکو، کوئی نہ کوئی وجہ اس موت کی ہوتی ہے۔ کووڈ کے معاملات کے اندر بھی یہی ہے، بہت سے مریض ہیں جو ریکور ہو رہے ہیں، 2% یا 3% ہیں مریض جن کا انتقال ہو رہا ہے۔ تو یہ انتقال جو مریض کر رہے ہیں یہ وہی ہیں جن کی وجہ موت کرونا ہے، وہ مخصوص ٹائم ہے ان کا جس میں انہوں نے انتقال کرنا ہے۔ اگر تو ان کا وہ وقت نہیں آیا تو انہوں نے بچ جانا ہے، چاہے وہ 2 بار وینٹ پہ جائیں اور اس سے نکل جائیں، 3 بار وینٹ پہ جائیں اور اس سے نکل جائیں۔ اور میرے ایسے کیسز ہیں پرسنل کانٹیکٹس کے اندر، رابطوں کے اندر، جو 2 بار اور 3 بار وینٹ پہ گئے اور اس سے بھی نکل کے آ گئے۔ اور ایسے بھی کیسز ہیں جو گھر سے ہاسپٹل تک ہی نہیں پہنچ پائے اور راستے میں ہی انتقال کر گئے۔ ایسے بھی کیسز ہیں کرونا کے اندر جن کو سیم ٹریٹمنٹ ملی، جو بچ جانے والے مریض کو ملی وہ انتقال کر گئے، اور وہی ٹریٹمنٹ جو مر جانے والے مریض کو ملی وہ بچ جانے والے مریض کو دی گئی تو وہ بچ گیا۔ اس میں اس دوائی کا رول نہیں، ہمارے اپنے ایمان اور مذہب کے حساب سے اس میں جو رول تھا وہ اس کا مخصوص وقت تھا، جو اس کا وقت آیا تو اس نے انتقال کرنا تھا، جس کی ایک وجہ موت وہ کرونا ثابت ہوئی۔ اب آپ جتنا رنجیدہ ہوں گے، جتنا اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتے رہیں گے اور مغموم رہیں گے، تو یقین جانیے کہ وہ دوسری روحیں جو آپ سے تعلق ہے جن کا، اور آپ کو غم میں دیکھ کے وہ بھی غم زدہ ہوتی ہیں، آپ کو خوش دیکھ کے وہ بھی خوش ہوتی ہیں، آپ کے پاس سوائے ان کے لیے دعا کرنے کے، ان کے لیے اچھے اعمال کرنے کے اور کچھ نہیں۔ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ تسلی اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کی ہوئی ہوگی۔ ویڈیو بناتے ہوئے میں ہمیشہ یہ خیال کرتا ہوں کہ میری سوچ، میرا دائرہ اختیار جو ہے وہ میری مذہب اور میرے ایمان کے دائرے سے باہر نہ نکل جائے۔ بہت زیادہ علم نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ کا یقین رہے کہ جی آپ کی یہ ایک لمٹ ہے، اس لمٹ سے آپ نے کراس نہیں کرنا، تو پھر آپ سچائی کی راہ کو بھی جاننے لگ جاتے ہیں۔ آپ سب کی دعاؤں کا طالب ڈاکٹر فیصل امام۔